takukti bukuk sungjotana lamsuba ani YouTube channel cooking channel tinini recipe ingkai bator bokongni ang moso tengklainai mane moitoni ang mistok swnamnai ingkhe paso bono ang rai nanai bator no obo hai rawi nanai obo hai songkang khe asuk malia motogia obo ingkhe paso ang bono joto ang swkang rabai granai bono ang chikon chikon khe bukur khugui bono rawi nanai obo rabaikha ingkhe bono ang som phului kisa 5-6-7 minute ro ang bono som phului tonnai norok muchungkhe bono taibo tonui mano muchungkhe norok bono 10 minute 20 minute rok tonui mano songnani swkang ingkhe obo joto tonbaiui ang bono tui rui tabuk suwui ang songna ready khainai godok system hai songnai ingkhe paso bono suwui ang dego rinai muitono ingkhe obo joto ang dego rui nagranai ingkhe o jagao ang tabo add khainai moso kisa rekha kwbang khai rekha tamokhe bo godok system hai mane moso tenghai aboni bagui kisa kwbang rekha ingkhe o jaga berma kisisa add khaikha ingkhe piyaj duita rekha ang o jagao ingkhe tabo o jagao ang jate malia jaat ang tomato mukhui kisa add khainokha tomato rwiyakari jekono mukhui rwi mano thentroi phano rwi mano ingkhe o jagao ang tui tabo kisisa add khaikha bati thaisa rok ongkhana tui add khaikha ingkhe sotui rekha kisisa som bo rekha swkang som rijak aboni bagui som kisisa add khaikha ingkhe tabo baksa kutuk khangkhe ang bono khulogui naikha ingkhe naimani pore bwtui kisa kwbang tongkho ingkhe o bwtui no ang joto frannai ingkhe obo ranna naikha tei kisisa frannani bono ang ingkhe ani recipe bai munna naikha bwtui rankhai obo munui thangkha bo norok kaham khe call di angkhe asuk call ni mail bagui site o kisa khamui thangkha ingkhe bahai bo wngkha ani recipe jaja khe norok subscribe khai di tei comment khaina tapodi.